बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन विद काशिफ। आज हमारा 4th लेक्चर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का। वो जो 4th लेक्चर है वो है शहरियत और तारीख़ का आपस में क्या रिलेशन है, वो देखते हैं। सिविक्स एंड हिस्ट्री, पहले इसकी मुशाबत देख लेते हैं, इसकी रेलेवेंस देख लेते हैं। उसमें फ़र्स्ट जो हेडिंग है वो है बहस का मौजू, यानी बहस का मौजू क्या है। दोनों का फ़र्द मौजू है, इसका सब पॉइंट है, फिर हालात व वाक़यात हैं, फिर मुख्तलिफ़ पहलू हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग है मुश्तरका अबवाब, इनमें कॉमन क्या चीज़ है, वो उसकी हेडिंग सब पॉइंट जो है इस हेडिंग की सब हेडिंग जो है वो है वक़ू पज़ीर वाक़यात, जंगें और तहरीर मुआहदे, यानी ये देखेंगे। फिर उसके बाद है जी थर्ड जो हेडिंग है वो है नज़रियात, यानी नज़रियात क्या हैं, मुतअद्दिद सियासी नज़रियात, दीगर नज़रियात। और इसका थर्ड सब पॉइंट है वो है तारीख़ का इर्तिका पर बहस, ठीक है। ये 4th हेडिंग है जी तजर्बागाह। इसमें हम देखेंगे कि गुज़रे हुए वाक़यात, पॉलिसियों की तश्कील किस तरह होती थी, किस तरह की जाती है, यानी और पुराने तजर्बात से क्या सीखा जाता है, ये तजर्बागाह में ये हम हेडिंग में देखेंगे। फिर है जी तमद्दुन, इसमें तहज़ीब व सकाफ़त, बेहतर नताइज, ये इसके सब पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद इसका आ जाता है फ़र्क क्या है जी, वो देखेंगे। फ़र्स्ट हेडिंग है जी इसकी जो है वो ये है कि माज़ी का मुताला, पहला ये फ़र्क है। तीनों ज़माने और इल्म शहरियत। फिर उसके बाद है जी तारीख़ और माज़ी, इसके सब पॉइंट हैं। फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग है फ़र्क के अंदर, जो सेकंड हेडिंग है वो है तरतीब वार मुताला। अब इसमें एक ही सब हेडिंग बनती है, वो है तरतीब वार और सन वार जो है, यानी डेट वाइज जो मुताला किया जाता है, ठीक है। थर्ड हेडिंग है म्यार का फ़र्क। अब जी इसमें इसकी हेडिंग बनती है म्यार में फ़र्क किस तरह है दोनों में, शहरियत में और तारीख़ में। फोर्थ इसकी हेडिंग होगी मौज़ूआत, यानी किन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाता है हिस्ट्री के अंदर और जो है शहरियत के अंदर। वो फ़र्स्ट उसकी जो सब पॉइंट है वो है बेशुमार मौज़ूआत और वसीतर जो है वसी मौज़ूआत, सब जो हेडिंग है इसकी सेकंड। अब जी इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। शहरियत और तारीख़, सिविक्स एंड हिस्ट्री। इल्म शहरियत शहरियों के बनाए हुए इदारों, आदात, सरगर्मियों और जज्बात का मुताला है, जबकि तारीख़ में गुज़रे हुए अदवार के बारे में पढ़ा जाता है। नीज़ तारीख़ में इंसानों और अक़वाम के बतदरीज इर्तिका का जायज़ा लिया जाता है। मुशाबत क्या है जी, इसकी रेलेवेंस क्या है। फ़र्स्ट हेडिंग इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। बहस का मौजू, फ़र्स्ट हेडिंग, फ़र्द दोनों मज़ामीन का मौजू है। फ़र्द के मसाइल और उस पर गुज़रे हुए हालात व वाक़यात दोनों मज़ामीन में पढ़े जाते हैं। दोनों माशरती अलूम हैं और इनमें अफराद के मुख्तलिफ़ पहलुओं को ज़ेर बहस लाया जाता है। सेकंड हेडिंग है जी मुश्तरका अबवाब क्या हैं जी इसके। सेकंड हेडिंग में वो ये है कि तारीख़ और इल्म शहरियत में कई अबवाब मुश्तरका हैं। मुख्तलिफ़ रियासतों में वक़ू पज़ीर होने वाले वाक़यात, इनके दरमियान लड़ी जाने वाली जंगें और तहरीर होने वाले मुआहदे दोनों मज़ामीन के निसाब में शामिल हैं। थर्ड जो हेडिंग है वो है नज़रियात। माशरती और सियासी मसाइल के हल के लिए मुतअद्दिद सियासी नज़रियात पेश किए गए, मसलन कम्युनिज़म, सोशलिज़म और ऐसे ही दीगर जो इल्म शहरियत में अहम मकाम रखते हैं और तारीख़ में भी इसके इर्तिका
اثرات اور انجام کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ فورتھ جی ہیڈنگ ہے وہ ہے تجربہ گاہ۔ کیا کہ تاریخ کو علم شہریت کی تجربہ گاہ کہا گیا ہے، یعنی تاریخ کو ایسے سمجھیں کہ لیبارٹری ہے شہریت کی، ٹھیک ہے۔ گزرے ہوئے دور کے واقعات، تجربات، حالات اور موجودہ دور میں پالیسیوں کی تشکیل میں مدد دیتے ہیں، یعنی جو بھی واقعات گزرتے ہیں اس کی انٹینسٹی جتنی بھی ہے، شدت جتنی بھی ہے، یعنی اس سے جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ پھر نئی پالیسیوں کو تشکیل دینے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ موجودہ نسل پرانی نسلوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتی ہے اور شہریت کے بہتر سے بہتر اصولوں کی تشکیل کرتی ہے، یوں اس کا کام تاریخ کا جو ہے وہ اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ففتھ جی ہیڈنگ ہے وہ ہے تمدن۔ تاریخ میں انسانوں کی تہذیب و تمدن، رسم و رواج، رجحانات اور گزشتہ ادوار میں ان کے معاشی، معاشرتی اور اخلاقی حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ مطالعہ علم شہریت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ دونوں مضامین باہم ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بہتر نتائج کے حصول میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اب جی اس کا فرق ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فرق کیا ہے، اس کی ڈفرینس کہاں کہاں پہ آتا ہے۔ فرسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ماضی کا مطالعہ۔ شہریت میں شہریوں کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں ادوار کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ تاریخ محض ماضی کے مطالعے کا نام ہے۔ حال اور مستقبل سے تاریخ کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی جو ہے نا اس سے کوئی واسطہ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو اس کی ہیڈنگ ہے وہ ہے ترتیب وار مطالعہ۔ اب ترتیب وار مطالعے میں یہ ہے کہ جو تاریخ ہے وہ ترتیب وار اور سن وار جو ہے وہ مطالعہ کرتی ہے، یعنی جس طرح تاریخ کے ادوار گزرے ہیں اسی ادوار کے ساتھ اور جو ڈیٹس دی گئی ہیں اسی ڈیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتا ہے تاریخ۔ واقعات اسی ترتیب سے زیر بحث لائے جاتے ہیں جس ترتیب سے وہ وقوع پذیر ہوئے ہوتے ہیں۔ علم شہریت میں یہ اصول کار فرما نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تھرڈ جی پوائنٹ جو ہے، جو ہیڈنگ ہے اس کی، وہ ہے معیار کا فرق۔ اب جی معیار میں کیا فرق ہے جی؟ علم شہریت معیار قائم کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ افراد اچھے شہری بنیں، وہ نہ صرف حقوق کے بارے میں جانتے ہوں بلکہ انہیں حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ تاریخ محض حقائق کو بیان کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ جی ہیڈنگ ہے جو وہ ہے ہماری، وہ ہے موضوعات۔ علم شہریت میں شہری، معاشرہ اور ریاست تک مطالعہ محدود ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ علم شہریت میں شہری، معاشرہ اور ریاست کا جو علم ہے وہاں تک محدود ہوتا ہے، لیکن تاریخ کے لیے بے شمار موضوعات ہوتے ہیں۔ تاریخ کی جو حد ہے وہ بڑی وسیع اور اس کے موضوعات بھی وسیع ہوتے ہیں اور بے شمار ہوتے ہیں۔ شہریت اس کے مقابلے میں ایک محدود علم ہے۔ تو آج کا جو یہ ہمارا چوتھا جو لیکچر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ کل ہم ففتھ جو ہے لیکچر وہ سٹارٹ کریں گے، ادر جو سوشل سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ شہریت کا ریلیشن شپ کیا ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، کل ملتے ہیں۔